सात ऐसे लोगों के बारे में आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि जो लोग सुबह से शाम तक रोजा तो रखते हैं लेकिन उन्हें सवाब नहीं मिलता। अब आइएगा वो सात लोग कौन कौन से हैं, बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप समाअत करिएगा। देखिएगा, रोजा रखने के बावजूद भी उन्हें सवाब नहीं मिलता, उन्हें उनका रोजे का जो अजर होता है ना वो नहीं मिला करता। आखिर वो सात लोग कौन कौन से हैं, एक एक करके मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। बेशक। नंबर एक, पहला शख्स है पूरी वीडियो देखें, पूरी वीडियो वाला और बुरे काम न छोड़ने वाला। रमजान से पहले जो लोग मुसलसल झूठ बोलते थे, रमजान आ गए, उन्होंने रोजा रखना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी झूठ पे झूठ ही बोले जा रहे हैं और हराम यानी बुरे काम वो नहीं छोड़ रहे हैं, तो वो रोजा रख रहे हैं। तो ऐसे शख्स के बारे में मैं आपके सामने सही बुखारी शरीफ की हदीस पाक रखने के लिए जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स झूठ बोलना और उस पर अमल करना ना छोड़े तो अल्लाह तबारक व तआला को उसके खाना पीना छोड़ देने की कोई हाजत नहीं। यानी अगर इंसान रोजा रखकर भी झूठ बोलता है, लोगों को धोखा देता है, गालियां बकता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके यूं समझिएगा कि गाली गलौज अगर वो शख्स करता है तो और हराम काम को वो जारी रखता है तो ऐसा रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास है, उसका अज्र ख़त्म हो जाता है, उसे रोज़े का सवाब नहीं मिलता। अगर आप झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, लोगों को गाली गलौज कर रहे हैं, हराम काम आपका जारी है, तो फिर यूं समझिएगा कि आप सुबह से लेकर शाम तक भूखे तो हैं लेकिन आपको उसका अज्र, उसका सवाब नहीं मिलेगा, सवाब से आप जो है महरूम कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर कहने का मकसद है कि रोज़ा सिर्फ पेट का नहीं होता बल्कि ज़बान का भी होता है, आँखों का भी होता है, ठीक है, और कानों का भी होता है, इन सब चीज़ों का रोज़ा होता है। समझ गए? तो ये हो गए, पहला शख्स है झूठ बोलने वाला और बुरे कामों को ना छोड़ने वाला शख्स, रोज़े के सवाब, ऐसे शख्स को रोज़े का सवाब नहीं मिलता, उसे अजर नहीं मिलता। नंबर दो, दूसरे नंबर पर आता है गीबत करने वाला शख्स, ठीक है। सुनने इब्ने माजा के अंदर हदीस पाक है, बाज रोज़ादार ऐसे होते हैं जिन्हें रोज़े से सिवाय भूख के कुछ नहीं मिलता। अल्लाह के नबी का फरमान है कि सुबह से शाम तक सिर्फ वो भूखे रहते हैं लेकिन उसका जो रोजे का सवाब होता है, उसकी जो नूरानियत होती है, उसका जो अज्र होता है वो बंदे को नहीं मिलता। उलमाए किराम फरमाते हैं कि इसमें वो लोग शामिल हैं जो गीबत करते हैं, चुगली करते हैं और दूसरों की बुराई में लगे रहते हैं। तो ऐसा शख्स अगर कोई है कि गीबत कर रहा है, चुगली कर रहा है, बुराई कर रहा है और फिर भी रोजा रखे हुए है, तो ऐसे शख्स को भी रोजे का सवाब नहीं मिलता। अगर रोजा रखकर भी हम लोगों की इज्जत उछालते रहते हैं तो सवाब इससे ज़ाये हो जाता है, सवाब खत्म हो जाता है रोजे का। नंबर तीन, तीसरे नंबर पर आता है कि आंखों और कानों का रोजा ना रखने वाला। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि रोजा सिर्फ पेट का होता है, ऐसा नहीं है, आंखों का भी कानों का भी रोजा होता है। किस तरीके से? देखिएगा, मुस्नद अहमद के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोजा जो है ना वो एक ढाल है। क्या है? ढाल है, जब तक इसे फाड़ा ना जाए। उलमा फरमाते हैं कि गुनाहों के जरिए ये ढाल फट जाती है। फहश वीडियो देखना, जैसे मोबाइल में गंदी गंदी वीडियो देखना, गाने वगैरह, कानों में एयरफोन लगा के, लीड लगा के गाने सुनना, हराम नज़रों से किसी को देखना, किसी औरत पर, किसी लड़की पर गंदी नज़रें डालना, ठीक है, ये सब रोज़े के अजर को ख़त्म कर देते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। इससे क्या है, रोज़े का जो सवाब होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए अगर आप रोज़ा रख रहे हैं तो अपने कानों का भी, आँख का भी, ज़बान का भी, ठीक है, हाथ पैरों का भी, सबका आपको रोज़ा रखना है, सिर्फ पेट का नहीं, सब चीज़ों का रोज़ा होता है, तब आपको इसका मुकम्मल सवाब मिलेगा, नहीं तो आपको इसका अजर नहीं मिलेगा। नंबर चार, चौथे नंबर पर आता है सूदखोर और हराम कमाई खाने वाला। मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस पाक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हराम खाता है उसकी दुआ माशाअल्लाह नहीं होती। अगर कोई शख्स सूद
کھاتا ہے یا رشوت کھاتا ہے یا حرام کمائی سے روزہ افطار کرے تو اس کے روزے کا اجر نہیں ملتا، اسے اس کے روزے کا ثواب نہیں ملتا، اس کا روزے کا اجر متاثر ہو جاتا ہے۔ روزہ حلال رزق کے ساتھ ہی مکمل ثواب دیتا ہے۔ اگر آپ حلال رزق سے افطار کر رہے ہیں تبھی آپ کو مکمل روزے کا ثواب ملے گا۔ نمبر 5، 5ویں نمبر پر آتا ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا شخص۔ شعب الایمان کے اندر حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کی نافرمانی بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسا شخص اگر روزہ رکھے لیکن والدین کو دکھ پہنچائے، والدین کو گالی بکے، والدین کو تکلیفیں دے، والدین کے دل کو دکھائے تو اس کے اعمال خطرے میں آ جاتے ہیں، اس کے بھی روزے کا ثواب اسے نہیں ملتا۔ والدین کی خدمت روزے کے نور کو بڑھا دیتی ہے۔ اگر آپ کے ماں باپ حیات ہیں، آپ کے ماں باپ زندہ ہیں اور آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں تو اس سے روزے کا نور اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور زیادہ روزے کی حالت میں ماں باپ کی خدمت کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ اور اگر آپ ماں باپ کو ستائیں گے تو روزے کا اجر ختم ہو جاتا ہے، روزے کا ثواب نہیں ملتا۔ نمبر 6، چھٹے نمبر پر آتا ہے لڑائی جھگڑا کرنے والا شخص۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو نہ فحش بات کرے، نہ شور کرے اور نہ کوئی لڑائی کرے، نہ گالیاں بکے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کوئی آپ سے لڑائی کر رہا ہے تو اس سے آپ کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھ کر بھی لڑائی کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے اور چیختا چلاتا ہے اور غصہ کرتا ہے تو ان تمام چیزوں سے بھی روزے کا اجر جاتا رہتا ہے، روزے کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ بہت خوب۔ نمبر 7، 7ویں نمبر پر آتا ہے ریاکاری کرنے والا شخص۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ریاکاری یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرنا، لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھنا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی سا بھی نیک عمل کرنا، تو اس کے تعلق سے لکھا ہے اگر روزہ اللہ کے لیے نہ ہو، کس کے؟ اللہ کے لیے نہ ہو بلکہ شہرت کے لیے ہو، لوگ کہیں کہ یار دیکھو پورے روزے رکھتا ہے، وہ صرف دکھاوے کی نیت آپ نے کر رکھی ہے، تو اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اسے کوئی ثواب اس کا نہیں ملے گا۔ روزہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ جی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ روزے کو گناہوں سے بچانا ضروری ہے ورنہ ثواب کم ہو جاتا ہے، یعنی ختم بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہار شریعت کے اندر حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جھوٹ، غیبت، گناہ روزے کے پوری ویڈیو دیکھیں، پوری ویڈیو